वहीं पे रुक जाए। बस आए। कम हियर जजी। तो पीछे करे कैप। से आहा। अगेन आहा। कपड़े पकड़ के कौन आहा। अपने कपड़े आहा आहा। से आहा। अगेन से आहा। जाजिम यू लाइक इट? ऊंची बात से बोलते हैं यस। पहले खा फिनिश कर लेना फिर बोलना। जाजिम यू लाइक इट? से यस और नो। यस और अच्छे लगते हैं या नहीं? जाजिम अच्छे लगते हैं? यू लाइक इट? नो ये अच्छा नहीं है। अच्छा है ये लाइक है कि लायक है? लायक है। अच्छा लायक है।